class today, please stand up. We start the praying together. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, students, before we start class today, let me introduce myself. My complete name is Krista Felisa Tunisi. Please call me Miss Krista. Today, I will learn together with you in this class. Okay, in the preparing this material, Miss is also supported by the technology that you might already by the familiar with the namely ChatGPT, and I use the GPT to help organize and develop the material and power and presents in the more interesting and understanding way. Okay, in the preparing this material, okay, this is the four example supported by the technology that you might already by the familiar with the namely ChatGPT, and I use the GPT to help organize and develop the material and power and present as you can see, that prompt is more specific, so the results will also be more complete. Now let's see an example of this material generated by the GPT. Comparative. Okay, so this is the results about the material, comparative adjective, explanation, structure, simple example sentence, activity, and the practice and the other. So that's how you can use GPT to easily create learning materials. With the right prompt, you can get complete and use the material in just a few seconds. Thank you for watching, and I hope this video is helpful. See you in the next video. Thank you. Adik-adik, dalam membuat atau menyiapkan materi ini, Ibu menggunakan buat alat teknologi. Jadi alat teknologi yang namanya ini, mungkin adik-adik kenal dengan ini. Nah, teknologi ini. So, students, today, Miss, we will how you use the technology. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dan untuk hal apa saja kamu gunakannya. Jadi, you can use the GPT, write a question about the lesson and get a simple for sentence untuk mencarikan contoh-contoh dari kalimat ataupun translate language and help you write the stories or statement. Jadi itu nanti membantu kamu untuk membuat atau mencarikan sebuah refleksi tugas. Jadi pada saat adik-adik menggunakan teknologi yang satu ini dari teknologi ini, jadi adik-adik menggunakannya itu hanya untuk mencarikan materi atau membuat materi bisa juga atau memberikan contoh-contoh referensi lainnya. Oke adik-adik, but remember when you use the GPT, you don't just copy it, but play your homework and you use it to help you learn and not to cheat and always try to understand the answer. Jadi adik-adik, untuk mengingatkan saja
dari godaan setan yang menggila raga kami. Sekarang kami mulai mata pelajaran bahasa Inggris. Semoga apa yang guru berikan kepada kami bisa menghayati dengan baik. Nama puji Tuhan kini sampai pada segala masa. Daripada, contohnya itu Andi lebih tinggi dari Raffi, atau in Englishnya itu Andi is taller than Budi. Oke, tolong perhatikan di sini ya. Oke, sebelum kita masuk ke contohnya itu, Ibu ingin memberikan rumus dalam comparative adjective. So students, in the adjective comparative atau kata sifat perbandingannya itu, rumusnya itu ada subject, to be plus kata sifat perbandingan or adjective comparative, comparative adjective plus kata daripada. So student, in this sentence, the comparative adjective jadi adik-adik, dalam comparative adjective ini kata-katanya itu adalah taller. Ada yang tahu apa itu taller? Oke, betul. Jadi dalam kalimat ini Andi is taller than Raffi. Andi lebih tinggi daripada Raffi. Ada yang bisa mengerti? Oke, saya minta satu orang mungkin berikan satu contoh. This is one simple. Gunakan kata daripada. Yang artinya itu tas saya lebih besar daripada tas kamu. Oke, jadi in this sentence, the word my bed is the subject, and the is the to be, and the bigger itu adalah comparative atau kata perbandingannya, and the first tense is in Indonesia yaitu daripada. Oke, jadi adik-adik,
Jadi, dalam kata sifat pendek ini, for example, yaitu kata